Hi guys! Welcome to my vlog. So, latata guys, kinata i-vlog. Perfect! Oh, nagwala mo yung laps na gamay. Sa guys. Ako ba ito kaya na? Kat, ano naranasan kami? Malagi, di ba mo na siya katong sa... Pinakagwapa. Mika be? Si mama. Sila, pinaka-exciting part. Malaylain. Atang i-prank si mother. Perfect! Sama! Ay, sama! Huwag naginom lagi ka magsantik. Agasuko man ang i-vlog nato. Aleng! Diba? Perfect kaayo guys. So, thank you for watching. I will like our vlog. Bye!